habai nok habai thutai asai bongso boli khoyingi thangpana wanjai barakna re khai rahal mangla kharakcha wanjine chungo tiprasane tirpurani chung wanjin nang thangjen tipli hana moto chini tiprasane khomda kerja omani magai nang chana nayo rajnitik challenge chung tinin Delhi ni movement chung chatar khai rayo aba jotto tiprabasi elap tangna jotto tiprabasi aba khana ngi chung chamang khalai sung thanchang ma jagawa kebo hono sopurna ta paide habai nok habai thutai asai bongso boli khoyingi thangpana wanjai barakna re khai rahal mangla kharakcha wanjine chungo tiprasane tirpurani chung wanjin nang thangjen tipli hana moto chung tipra mo thani bisil tei chung abro strongly ta protest khayo tamni bagai hingkai hatarni phainino alada khlaiei kendrona alada team khayei force ni team khayei aba haikit langai tirpura jara je অনুপ্রবেশকারী haike jara je illegal migrant tongnai borno chinit toklai khorokcha khle tiklai rahan bagai chili demand tono obone bagine chung sara tirpura tabuk khlaima han chung khumong agiu khlaio tabu tine taisa chung agi khlai puro chung kun memorandum rijagya tabuk ha chung tine chief minister haike chini governor bini uddesha khlai chung tine aro memorandum nan thang tono SDM ni machine pai chung memorandum nai bone bagai ang tak sanan musung mane যে গোবাং বড়রক যারা ভয়েস অকরাংনি মানে রাজনীতিক বাই যারা যে সবসময় তাস টংয়ারক যে 1967 সালनि সিমে যে ত্রিপুরানি আঞ্চলিক টিম বাই করেন আঞ্চলিক ডিমান্ড সাইয়ারক বড় গোবাং মাতা কক সাই দङ ও ডিমান্ড কা অনেক পুরাতন যারা চিনি যে মোস্ট সিনিয়র আঞ্চলিক খাই দङ বড় সাইমনা ও ডিমান্ড বহুত আগেন সিমন খাই দङ অবনি বাগেনে তাবা একটা কক নমা সানি নং বিসিনতৈ তাবক जों नुखा CPM khai tongnai BJP khai tongnai alada party khai tongnai MLA tongnai mantri sai thanai kabang ma tong tongle chini MDC ro khai ka chung XCM no nukha borno bising tu nukha borno bising tu tabuk bo illegal migrant na ti khlaijan bagai tabuk kok kaisa pun sajong muja boni bagai na kok lon sanamu chugo o je illegal migrant na ti khlaijan bagai sabo obone first o jagawo borno asare rakhna chung nukha অবতো সিপিএম নামলো অবনি সঙ্গে 35 বছর সাব সরকার চাইতো হ্যাঁ সাব সরকার চাইতো ও আমালনি চিনে অমাই সামু খাইজা কাঙ্কাই আসুক জরা বাংলা খামো সামু আগিন খাইজা খামো বনি বাগে না ও জায়গা ও পার্টি না যে 35 বছর কাছাড় 5 বছর বাকি খাই কন্টিনিউ এক লাগাতার 25 বছর চাইতো নাই সরকার না সাব মদত দুকা চুনুকলে সাব মদত দুকা সাব ব জায়গা থাঙ্গাই ববা হাইকে সাব মদত দুকা নুকলে ফিয়াবা বনি কজাম হয় তাবো ব ত্রিপুরানি কাহিনী না সাইমিয়া সাবাগি খাইছেমা কতাল বয় जोंफोनो राजनीतिक যারা কতাল খাইনা রাখা বড় কবতি নলেজ করে নি মানো বনে মগেন जों सब तिनि अफ मूवमेंट जों स्ट्रंगली मूवमेंट तिनि अफ मूवमेंट जैसे कि जों मुख्यमंत्री रहै ताइबो जों त्रिपुरा माथाबसिन पार्टीनि बिसिंतो जों साराजाक आरो जों महाराष्ट्र जों आरो फुरन थांनाय कारण जों महाराष्ट्र दंफुरिन ओ महाराष्ट्र गैफुरिन जों आन्दोलन दङब्ला महाराष्ट्र सिगां बहुत आन्दोलन दं माने महाराष्ट्र खलायदा महाराष्ट्र त्रिपुरा माथानि तामासा आबया जों त्रिपुरा सारा एक কথাই इलीगल माइग्रेंट जों टोटली विरोध खाया इलीगल माइग्रेंट ना खलायगोन बागै जों आन्दोलन खायदा अबनि बागै जों कयनाय जों ताबक सिनि महाराष्ट्र जों खला हे सनि फाइमनो जदि फाइखांखाय जों अ जागाव बीजेपी जुथि दंमोने बीजेपी थानथिके दंमोने जों खा जागा दंनाय दं महाराष्ट्र फाइमन जों डिसाइड खानाय फेयाबा जों आरो सरकार दंफोना सरकार आरो बरक बाय जुद्रु दंफोना बरबाय काफिक जंगने थकक जंगने सुचन खायजन आगिबा कक्सो अबनि बागै जों बीजेपी कथाया एकमात्र त्रिपुरासानि मान थाइना त्रिपुरासानि जे त्रिपुरासारक अनेक किछु प्रब्लेम दंना बाहागि त्रिपुरासारक रखा खायमानाय बाहागि त्रिपुरासानि सलिउसन खायमानाय आबनो तैनो जों दिना प्रग्राम खायमाने अबनि बागैनो मुक्तगनो नांनाय बानचिनो नांनाय केबता करि जे जत त्रिपुरासारक खासिनो नांनाय वान सुनो नांनाय जत त्रिपुरासारक एकनै गोबां राजनीतिक बदल कुलायै चिकन हामिया दल खालायै नों कायसे दल बाय कायसे दलनि बिरोधी सालायो अब कोनि दिने सलचन फाइमांला अबनि बागै आं कयनाय जों जुदि अब खालायनायखाय जत्र आबगदे कम सामं बायसे मा फनाय कम खालायै सामं बाय मा खालायनाय फेबा सामं बाय खालायनो थामनो दलनि जुक्ति नाहारै पार्टीनि समर्थन नाहारै एमएलए एमडीसी दंने हायखा जों जारा जे त्रिपुरा माथानि एक्टिव लिडार हायखा दत्त जों सेंट्रल कमिटि लिडार आसबै सिद्धांत खामेन परे तामंनाय